Alhamdulillahi rabbil alamin badal islamalu atana mesani tiri dama dama karo bena nyini silama uburu tumado aramsa kadu sebe jumara karo bena nyini wole bena karo tiri muwa ani konondoma wo shomanta jatiro ni karo ka ye aramsa lung utumana fe sumbe do juma ni karo do ma ye aramsa utuma fa be dafa tiri bisaba samedi sumbe do comme rasul na fara cogoya min na alayhi salatu wasalam ako sumu liruyatihi waftiru liruyatihi wa in ghuma alaykum fakmilu iddata shahban 30 yawma ako ay sundo na ka karuye utuma fe ay fanani bosuno nsungaro ka ban na ka karuye meni malalangeya kana ke samrika brake ay makaruye tere muani konondole do kaya dafa tere bisabara memba dal islamalu ikana fo ko tere muani konondole bi don sinini koni mena sundo o ka ben ama ou bien o yɛrɛ ma ben ama ni koni bena sundo parce que siga lon le tere muani konondo ye mbadi alislamalu alino ka taga ben sungaruma ni ko sundo ko suntemina kama sɔrɔ kiraba muhammadu sallallahu alaihi wasallam a sarandu kan fɛ ana mi lara an ye a ka disa senimai kɔnɔ ako man sama alyawma alladhi yashuku fi fakad aswa abal qasim ako ni mɔgɔ min ka sigalon sundo ka sundo lona il sigani lumino ako ibra kasim face soso wole kiraba muhammadu sallallahu alaihi wasallam kiraba ta mabonya tɔgɔle tɛ ko abul qasim a denkɛ min tɔgɔ tɛ ko kasim cɛla tɛ mabonya na n'o tɔgɔle mɔgɔ min do ka kiraba muhammadu sɔsɔ ibra alaw tagala le sɔsɔ idu ka ala sɔsɔ ka bɛ fɛn min ma o fɛn ala ma ko tɛwra a dɔ fana min ye n badali silamalu ni mɔgɔ y'o fana negligera wele ye suguri don ye kira alayhi salatu wasalam ana yira a ka disa kɔnɔ a ko tasaharu fa ina fi suhuri baraka a ko a ye suguri don sabu min na baraka suguri don no ye nugura hinɛ hali i bɛna wuli min kɛ ka sunɔgɔ tigɛ i ɲarɔ ka wuli alaw tagala kɔsɔn o min we baraji fana lewura i bɛna dumuni min fana bila i nɔgɔ kɔnɔ o wagati a bonyana a dɔgɔyara ala bɛna baraka do wɔrɔ o le bɛ nin dɛmɛ sunma badi alisilamalu a siya kɛra ka wuli i tɛna nin sigi dumuni kunna ten mɔgɔ sɔn siya ma ye olu bɛ nin siri ji min na dɔ yɛrɛ bɛna lɔfila di alaw tagala ma bɛɛ bɛ sɔrɔ wuli kɔnɔ ka suguri don kira ka sunna sirali alayhi salatu wasalam ora sun ale ni baara tɔ si tɛ kelen badal islamalu i ka ye alaw tagala ko k'ale yɛrɛ le lɔra sun ta baraji sɛbɛra ani ka sun fana ni ta ka taga ale yɛrɛ fɛ yen o ma sɔrɔ a min fɛ sun ibadatu siriya
a bato min ye a dɔgɔnilen Alahu Taala kelen pele a lɔn kɛnɛkanko tɛ komi seri cogoya min na ani heji cogoya min na sun ma taga kɛ o suguya ye sun yɛrɛ sundola ani Alahu Taala le cɛ ni mɔgɔ i bɛ se k'i wuli k'i lɔ k'i seri mɔgɔ i b'o ye ibadatun zahiriya olu kɛnɛkanko ile i ka taga heji ra mɔgɔ i b'a lɔn fa k'i sabara wa heji kɛ mɛ sun i bɛ se k'a don k'i sigi mɔgɔ si t'a lɔn k'i ye sun nɔ fo n'i yɛrɛ k'i da wa k'a fɔ mɔgɔ min ɲɛna donc wole n'ali baraka n'a baraji bonyana fo ka dana timi badi alisilamɛlu donc o bagara min wo ye mɔgɔ tɛ toronkara o ra fo ka don ni ngeniya gbɛ ye k'a don komi rasul n'a demandera cogoya min na o ra fo an y'an vandaga sun fana ni tiɲɛ ko yira badi alisilamɛlu a dɔ juma ye wole al aklu wa shurbi mutaamidan donc k'i tugu ka domini kɛ ou bien ka ji min ka ara wuli a kama donc ya sun mara tiɲɛ donc kɛfara fana ni i b'o wele bɔ komi a n'a kɛfara fɔra cogoya min na mɛ mɔgɔ min ni hali ɲinan le ka domini kɛ walama ɲinani ka ji min donc lɔnnibaga fɛ i tɛ a ka bili kɔnɔ yɔrɔ min na i bɛ dan o ma i bɛ sun continuer ko foyi tɛ ya sun na k'i tigi lebirira domini wa ale lebira ji fana d'i ma lɔnnibaga siaman n'a gbiliyara min ka wele we mais c'est un point de polémique an bara juste milieu le ta sinon dɔ y'a fɔra k'i o tere tɔ kɔnɔ i tɛ domini kɛ i tɛ ji min bele mais ni sunkaro ka ban i bɛ a tere kelen juru sara n badi alisilamɛlu parce que domini tɛ kɛra sunkaro tere fɛ ji yɛrɛ fana tɛ min na sunkaro tere fɛ kurana y'o yirara an na a ko fakulu washrabu hatta yatabayyan al-khayt al-aswad al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimu siyam ila layl donc k'a domini k'a ji min sufɛ suguridon wagati ra fo jese gbɛ o taga fatarabasiya ka bɔ jese fino n'ale mu fajiri ye donc a ye sun do dugusɛ ka gbɛ o ra i bɛ sun do fo ka taga bila su ma o kɔrɔ fo ka taga bila tere ta biɲɛ ma yarabi ala faamuyari ko ɲuman d'an ma ala an bɛ an zema a dɔ fana min ye n bada alisilamɛlu wole ye jeli ta bɔ ye adamaden fisi sogo ra ka taga kɛ ye ka kere lɔ mɔgɔ dɔ ye i ye awusa ye a siya kɛrɛra an y'a yira olu ra a bɛ se ka adamaden yɔrɔ dɔ ci ka kere lɔ ra ka jeli sama ka bɔ donc n'o ka kɛ o ni dɔndesan bɛɛ bɛ tari kɛ ɲɔgɔn na donc sunbara tiɲɛ a dɔ fana min ye wele pikiri ye walama perfusion donc olu sun tiɲɛna n badi alisilamɛlu mais prélèvement de sang o kɔni o tɛ sun tiɲɛna parce que o quantité man bon donc jeli fana ni ka bɔ adamaden nɔ dɔlu ye o tɛ sun tiɲɛna ye i sigini bara to i numba bara baraka ci numba ci o mɔgɔ dɔ yira a ye sigini bɛ se ka to a yɛrɛ ma a b'a ye jeli ka bɔ a ye nun nɔ n b'a dɔn alisilamɛlu o tɛ sun tiɲɛna i yɛrɛ ɲi mara bɔn k'i to sun nɔ jeli min bɔtɔ yɔrɔ o ye donc o tɛ sun tiɲɛna n badi alisilamɛlu donc mɛlu tɛ sun tiɲɛna jeli ta bɔrɔ fana ni wele we min sun tiɲɛna fana n badi alisilamɛlu o dɔ o le fɔnɔ ye kara wulama k'i yɛrɛ ra fɔnɔ n'o ka kɛ ya sunbara tiɲɛ ni fana ni ka fɔnɔ ni foyi ma jigin i kɔnɔ o ni i bara wulama o tɛ kelen i sigi bara to fɔnɔ bara bara kana bila i ka ten
ile yɛrɛ ma dabɔ a kama o fana a bɛɛ bara bɔ ɲɔgɔn bolo foyi ma seri ko i kɔnɔ badal silamali o tɛ sun tiɲɛ na faamuyari ko ɲuman rabi ala ma dira ma sunkaro ala nɔgɔya n ye kiraba kanu kosɔn sɔli ala rasul alhamdulillahi rabbil alamin sun tiɲɛ ko ya siya badi alisilamaligu a dɔ mɛnɛ ye o le aljima relation sexuelle ka kafo ni muso ye sunkaro tere fɛ badi alisilamaligu o bɛ sun tiɲɛ n'i yɛrɛ k'o kɛ i b'a sara tere kelen o juru sara karo 2 ka tugu ɲɔgɔn na o bɛna tere 60 le ma n'i ka tere 69 don 60 k'o bila k'i bɛna reposer tu reprends à 0 donc kɛfara min ara punition min ara madal silamali wele donc kafoɲɔgɔnya o tɛ kɛra sunkaro tere fɛ a dɔ min ye wele inzalul mani ye ni maniyu ka bɔyira donc ya sunra tiɲɛ badi alisilamaliw maniyu bɛ se ka bɔ mɔgɔ ra je m'excuse pour le thème ay hakɛ to ka muso ramrase ni kanu embrasseri ye donc o bɛ se ka kɛ sababuya ye maniyu bɛ se ka bɔ ira mɔgɔw cogoyaw tɛ kelen mɔgɔ dɔ ye ka muso embrasser simplement maniyu bɛ se ka bɔ ale ra ni yɛrɛ lɔn tɛ mɔgɔ tɛ o kɛra parce que ni maniyu ka bura donc sunra tiɲɛ ani ka muso fana ni ma ɲɔgɔnya toujours ay hakɛ to y'a bɛ faamu cogoya min na ka muso caresse ni nata ye ni plaisir ta sɔrɔ ye o bɛ se ka kɛ sababuya ye ka maniyu fana bura ni maniyu ka bɔra ya sunra tiɲɛ ani ka muso filɛ i t'i ɲɛ bɔ a rɔ ala y'an kisi a ma tuma dɔ kisi ka muso lebu filɛ donc i bɛ to ra fo kana maniyu bɔ ira fana ni ka kɛ sunra tiɲɛ badal silamaliw ilan bara to sunɔgɔrɔ tere fɛ i ko k'i bɛna tigi laki reposer ilan bara to i bɛra sogo muso ra maniyu bara bura badal silamaliw o tɛ sun tiɲɛ na sabu min na alaw tagala yafa ni mɔgɔ sigiyɔrɔma 3 ma mɔgɔ sigiyɔrɔma 3 ye sɛbɛri tɛ olu ma mɛlɛkɛ tɛ olu jurumu sɛbɛra k'olu to o lahala ma o dɔ mɛnɛ ye annaimu hatta yastayqiza mɔgɔ min lani sunɔgɔrɔ tant que n'i ma wuli donc i jurumu tɛ sɛbɛ hali ni seri waati ka timi ka mɔgɔ ma sɔrɔ kira wuli i jurumu tɛ sɛbɛ nka ma fɔ i ye seri waati surunya to ka taa ka tigi la o dabɔ ngama ye mais il est là vers les 11 heures seri fana wagati dɔ fɔ 13h30 là-bas ba n'a sɔrɔ il est plongé ni sunɔgɔrɔ toujours mɔgɔ dɔ ma sɔrɔ kira wuli donc alaw tagala i jurumu tɛ sɛbɛ i fana aw ɲɛ kelen le ma i bɛra to sunɔgɔrɔ surɔ sogo bara na ira i bɛra sogo comme ye ka kafo ni muso ye donc maniyu bara bura donc o tɛ sun tiɲɛ baden alisilamaliw alaw tagala fana ni yafani donc fatɔma hata yafika fo n'a kana hakiri ka seri ko a ma wagati min na donc fatɔ kotɔ ko k'o kɛ
donc sariya tɛ kɔnti borira o sugu kan hali ni fatɔ ka adamaden faga a tɛmɛna ka faga a ɲɔgɔn ye donc sariya kiti bɛ biye nin ka bɔ fatɔ ma badal silamɛlu o fana ni ɲama denmisɛnnin tant que n'a ma balikuya donc sariya kiti si tɛ bori a kan silamɛya kiti si tɛ kɛ wajibi ye denmisɛnnin ma f'a taga balikuya le أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين أمي بوكا مسا رحمن فوق تندو بركلا مسا مني تندو كان مسا مني بركلا كان مسا مني كنمالو كان وكفامي صلاتو كربا محمد صلى الله عليه وسلم كفامي فوري بلا بدين سلام براجنوكا badin silama bɛɛ lajɛlen na ka daminɛ siti sanfɛ fo duguma sɛtani kala muso ka denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba toujours ka sira ɲini an badenw fɛ an fɛ k'an ɲa wala da continuer yarabi ala an bɛ sawaba ma ala an kɛ sawaba tigi ye toujours an fɛ ka kuma sunkaro hokumu kɔnɔ ka kuma sunkaro kitiw ka yarabi sunkaro ala ɲuman di an ma k'a don nɔgɔya an ye k'an daga ka wa tiɲɛko bɛɛ lajɛlen ma ana yira k'a fɔ ko dɔ ye olu kan ka jate mina ka sɔrɔ sunkaro yɛrɛ ma lɔba wala sun cogoya minnu ye an mara dɔ fɔ o yɔrɔ sun yɛrɛ wajibi ye mɔgɔ minnu ma an mara o dɔlu ɲɛfɔ sunkaro yɛrɛ do wajibiya ni wagati juma an mana bara dɔ fɔ o yɔrɔ toujours ko minnu kan ka jate mina yanni sunkaro yɛrɛ yanni an do cɛ sunkaro yɛrɛ kɔnɔ f'an y'o fana dɔw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna badi alisilamɛlu ka taga se sunkaro yɛrɛ kɔnɔna ko in ma o fana cɛnni ka bɔ yen badi alisilamɛlu mɔgɔ ye ko dɔ ye confondira k'a sɔrɔ fɛn fila le kelen tɛ a kɛ an baden dɔw kɔnɔ ko sɔlatu tarawi min kɛra n'ale mu lɔjansiri ye ko n'i m'o kɛ k'i tɛ se ka sun don a kuma siya ma an sɛgɛrɛra donc f'an ye information dɔw fana di o kan badali silamalu lɔjansiri ani sun a tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira rɔ sabu min na lɔjansiri yɛrɛ tɛ farida ye suna yɛrɛ tɛ mustahabule lɔnnibaga sɔn siama gbiliya ni mika i k'a kɛ i b'a baraji sɔrɔ i fana ni ma kɛ jurumu t'i ye lɔjansiri min ni komi sunkaro sigi ni bagara min ka tere sun k'o do alaw tagala ye ka b'a ka su fana ni lɔ alaw tagala ye donc sunkaro sun seri a yɔrɔ min répondira o de ye yɔrɔ ninnu ye n b'a da alisilamɛlu sunkaro a sun kan ka do alaw tagala ye sawmu naharihi wa qiyamu laylihi a tere sun kan ka do alaw tagala ye a su fana ni kan ka lɔ alaw tagala ye ni ka mɔgɔ kelen kelen to tuma dɔ bɛɛ tɛna kurazi sɔrɔ
O de kosɔn il est préférable jama ye fara ɲɔgɔn kan a ye ɲɔgɔn encourager a ye se ka lɔjanseri kɛ sinon ani sun tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira rɔ badal silama lo o fana ni min ye fana ni toujours ka bɛn suguridon kiti ma suguridon kira na yira salam ka ye suguridon retarder a ye kana suguridon joona a bɛ se ka bɛn dɔ i bɛna fɔ komi suguridon dɔ b'a fɔ ka gbɛlɛya donc ka dun wagati wagati jango n ye suguridon o dɔw bɛ se ka taa suguridon vers les 1h du matin 2h du matin ka sɔrɔ k'i la fo sɔgɔma o ma fɔ n baden alisilamɛw suguri ko ka ale retarder ka taga bila fo 4h30 5h là-bas n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ taa fayiri bɛna 5h30 ma ça dépend de l'heure de chacun par rapport au pays décalage d'heure o jamana in ni ɲɔgɔn cɛ mais alu yɛrɛ ta seri kɛra wagati min na 30 minutes avant i bɛ se ka suguridon baden alisilamɛw 30 minutes avant votre heure de prière de subuh ko sunakeri kan ye o teliya ni terekaba benna i kɔrɔ i kana kɛ jiginni ka yɛlɛn gbɛrɛ ye i kana ko gbɛrɛ dɔw senkɔrɔ la première des choses i taa ka taga sun tigɛ baden alisilamɛw kira fana ni ka hadisa fana b'o yira an na a n'a fɔra a ka hadisa kɔnɔ a ko la yazalu nasu bi khairin ma ajalu alfitra wa akharu asuhura k'ale man to i ma cɛ a ye ma wuli a ye hɛrɛle kɔnɔ sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen ma dama a ye sunakɛri a ye o teriyara do suguri k'o retarder baden alisilamɛw